Inay mga tapa, dunay bagong mga butang. Ako excited kay ko sa mga bagong mga butang. I am anticipating for new things today. I am anticipating new things tomorrow. That's why I am excited. Join me. Your pastor is so excited. Uy, gamay rin nag-join. Lord, katong nag-join, sila lay makaambit, Lord, sa new things. I am serious, mga kaigsonan. God will be doing mighty things in the midst of us. The Bible said, do you not perceive it? I declare, Lord, I perceive it. Hinay mong katapad, I perceive it. Ako na nang nakitaan. No? And I am thinking about, Lord, paano na mo ni gamiton? Lord, paano na mo ni siya appropriate? Ingana na ang wild imagination that the Lord has put into my heart. Why? Because of this verse. Do you not perceive it? The Lord said, I am making a way in the wilderness. Unsa ng wilderness? Imposible nga makabuhat og dalan sa wilderness. Kay ang wilderness, lisod nimo i-maneuver asa ka kay puro na siya balas, puro na siya buhangin and everything. Lisod magbuhat og dalan. Kaya makita ninyo sa TV, ako nakakita ako sa TV lang, kaya wa pa ko nakadto dito sa Saudi Arabia, dito sa deserto, wala sila'y highway dito sa bukid. Bisag asa lang mangagi ang ilang mga 4x4 na mga sakyanan. But the Lord said, I will make you fishers of men. Mo bang verse? Ano naman akong verse? I am making a way in the wilderness, the Bible said, and streams in the wasteland. Munggawas ang mga tubig. Mugawas ang mga panalangin sa mga lugar nga imposible mugawas. This is the Lord's word, igsoon. And the Lord is about to manifest His word for those who believe. Do you believe it? Maura man yung atong capital igsoon, wala na may lain. Mo gani nga wala na gani. For sometimes, walang-wala na gani ka, wala pagi kay pagtuo, unsay man lang nani mo. Kaya ang pagtuo na lang atong gikuptan ni ini mga igsoon. Kaya nga naman, we are serving for this year, we are serving a God that we are enjoying the era of miracles. The Lord put me that, butang na ni Lord sa akong heart this morning while nag-praise and worship ta. You know what, every Sunday, makita ninyo, walay programa na dari. Usahay na ako intro, usahay na musaka din he, usahay diritso ra pod. Why? Because we really wanted to take hold of the presence of God. That's why I don't want you to ma-miss na to kining every Sunday na to nga gathering. Why? Because the Lord will reveal something. Ang mata ko sa sayang to diri na ay mga panginahanglan, and God is telling us, I am doing a new thing. So sa atong pagabuhaton, let's continue to avail ourselves, prepare. And what is the preparation atong inabuhat? Pray. Because prayer is positioning ourselves in the presence of the Lord. Prayer is saying, Lord, without you I am nothing. Prayer declares that, Lord, you alone are my God who can take away any hindrances. My reading this morning, actually in my devotional, part of it, I have read at least 5 chapters this morning. Naabot ko din sa Psalm 66. Din sa Psalm 66 nga verses, nagahisgot siya tanan about sa how to praise God. Ingon siya din sa verse 1, let God arise, let His enemies be scattered, let those who hate Him flee before Him, as smokes as driven away. This is just but introduction sa preparation ni Lord. Kay gusto niya ang tanan ng mga katawhan mudayeg kaniya. Pag-abot sa verse 19, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Loads us with benefits. No, ang uban sa ato diri mga walay mga load. No? Kaya dili ko maka-reply kay wala ko'y load. Ingon si Lord dinhi, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Mauni ang Lord nga atong gina-serve. Pero kung mag-develop ka og heart of murmuring and complaining, dili nimo ni ma-perceive. Kung nag-develop ka sa life nimo nga wala ka sa presence ni Lord, dili nimo ni ma-appreciate. Wala ka sa presence ni Lord. But the moment you're always in the presence of God, you begin to appreciate and see these things, and you will become now excited sa imong life. Psalm 66
very important nga verse nga atong gina-meditate all the time kay kitang tanan nagmanifest nini. 66, 68 verse 19, 66, no? And then ingon siya dinhi, verse 13, 66 still. I will go into the house, I will go into your house with burnt offering, I will pay you my vows. So mao ni ang right nga response nato. The moment God is bringing us or gina-pour out niyang blessing, unsa imong response? Ingon ni David, I will go into your house with burnt offering because I will pay you my vows. One of the vows, one of the covenant nga tong gihatag kay Lord is the vow or the promise of worshiping Him with all our hearts. And by coming together here, you are paying your vows. But na siya specifically, I will go into your house with burnt offerings. Sinunog nga halad. Meaning to say, it is the offering that is acceptable to God. The best offering. And that offering, first of all, is your life, the best. Paano ang atong life mahimong offering kay Lord? When we begin to approach the throne of grace by repentance. Say the word repentance. I learned for this week during my meditation, sa usa ka preacher, ingon siya, kung anong ang deliverance dili matuloy-tuloy sa usa ka tao, because if that person will also continue to entertain sin nga magpuyo sa iyang kinabuhi. And the only way for the person to experience deliverance if that person will decide to flee from that sin. Kay walay authority ang demonyo nga magpuyo, magbutang sa iyang strongholds and bondage sa tao kung wala siya'y access. And the only access of the devil, of the enemy sa life sa tao, when there is sin. Always remember that. Kaya bisag unsa nimog ampo sa tao of deliverance, kung kanang nga tao nagpuyo sa sala, he will not be delivered. Kaya there's no use of praying for deliverance if the person is not willing. So unsang buhaton? Confess, repent, meaning sa repentance, turn back from that sin. Turn away from that sin. Do not play game. Serious ang Ginoo. Psalm 66 verse 18, kini ayang gingon nga verse. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. If I regard, kung akong pasagdan ang sala sa akong kasing-kasing, ang akong mga pag-ampo, dili madungog sa Ginoo. Bungol ang Dios. Nakakita siya nga nag-ampo ka, pero ang argument sa enemy nagpabilin tungod of that sin. That's why we're preaching here about we are against sin because God hates sin. Can I hear an amen? Mga igsoon, nagapalalom kita diha sa Ginoo. Kaya dili pwede nga magdula-dula ta sa sala. Doon natin mga itawag na general sin. Inyo nato sa itong mga prayer before, no? Paborito na itong mga prayer, Ginoo, kung nakasala ko sa akong nahuna, pasaylo ako. Kung nakasala ko sa akong buhat, pasaylo ako. Kung nakasala ko sa akong gisulti, pasaylo ako. It's a general term. Go for the specific. Lord, kung nakasala ko sa akong gipanulti, una-una, unsay mong gisulti ka ganina. Oy Lord, nakapamalikas ko, pasaylo ako Ginoo. Lord, nakabungat kog tunglo, pasaylo ako. Kana ang mga specific nga repentance. Napapagyapon ta dire? Ayaw pag-ampo og general prayer. Lord, kahibalo na ka Ginoo, makasasala ko Ginoo, pasaylo ako. Amen. Dili magsilbi na nga prayer. Wala na tugbok ang espiritu, kaya nagpabilin lang siya dito, kaya wa man siya naigo. Because you know what? Every sin, there is an assigned spirit. Ang mga major nga sin sa atong nasod nga prayer na to, sin of idolatry, naka-assigned ang spirit diha. Sin of fornication, sa mga olitaog dalaga nga nagpuyo-puyo nga naghimo og mga binuhatan sa mga minyo, dunay espiritu diha nga naka-assign. Kaya kung mag-pray ka lang og general prayer, wala nimo siya natugbok, di siya muhawa, wa man siya gihinganlan. Alangan mo yung pahawa, Satanas,
kinsa man nga Satanas. Uy, wala na hinganlan, pabilin tawa man taghinganlan. It is true with us. Kung nakay badlungon nga tao, hoy, ayaw mo pagsaba diha. Bisag napulo na sila nga nagsaba, walay maminaw ana nga naman. Wala kay specific. Pero kung imong hinganlan, Michael paghilom, kay saba kay ka, si Michael mo hilom. Specific. Sample lang ako na, di man isabaan si Michael. Abi ba lang? Meaning to say, when we renounce the spirit, the sin, be specific. Atong nasod, gigamhan sa espiritu sa corruption. Be specific. Gigamhan sa sala, sa adultery. Be specific. Lying, stealing, dili naga-fulfill og mga saad. Mga pulong na nagagawas nga dili mahamuot si Lord. Instead of calling the name of the Lord, ang gitawag, yawa ang gitawag. Specific. Let us be serious. Why? Because if I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen. And I believe the Lord is leading us to this. I am not exempted. Every day I pray for forgiveness, repentance with my known sin that I have done. Many a times there is a thought no sulod sa akong una nga hugaw, I renounce that right there and then. Last mga unod nun nga mo sulod. I renounce that. I will not entertain that anymore. I will not make that as a normal because I am lalaki. No. By the grace of God. Why? Because dili nato gusto sayangon ang giandam sa Ginoo. Enough is enough nga gipanamastamasan ta sa enemy before. It's time for us to really live a life of distinction. Sa balay, unsa may mga pulong na nagagawas, the moment masuko ka, repent of that. Dili sa normal. Mga ginikanan, masuko ka sa imong anak, unsay pulong na imong ginasulti sa imong anak. Nga nakahibalo ka nga di mo dapat isulti, pero tungod kay nasuko ka imong gisulti, repent of that sin. Because again, in every word magawa sa atong bibig, nga dili ma-please si Lord, Satan will take over. And this is serious. Why? Because again, today we'll be talking about covenant in prayer, and prayer is the key. Why? Because when we pray, the first things first is ask for forgiveness, repent of your sin. Mao na siyang pinakauna nga ingredients the moment mag-ampo ta. Kay kitang tanan before pag nagpray, Lord panalangini ko Ginoo, Lord panalangini kami, Lord panalangini, puro tanan panalangin atong giampo. Pero for sometimes ang panalangin dili dayon siya makaabot because ingon ang Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen. Ang blessing ni Lord mo flow the moment walay barado. Mo tuloy-tuloy siya nga moagas kung walay nakabara. And the only thing na makabara is sin. Your commitment before the Lord nga wala nimo gituman, that is sin. Your promise before the Lord nga gibali wala nimo, that is sin. I am not condemning you. This is not a message of condemnation, but it's the message of conviction. Can I hear an amen to that? Akong prayer nga walay masuko sa ako this morning. Because this is all about a pronouncement for us to be convicted para kitang tanan maging responsible. That includes me, Igsoon. I am not exempted. As what I have told you this morning, grabe ang excitement in my heart. But at the speaker's nga side, ingon si Lord, deal this, i-deal na to ni. I-deal ninyo, dili siya pwede. Why? Because I am about to pour out my blessing. But if there is a hindrance, bondage, and strongholds, Satan will accuse. Because he's the father of lies and accuser. That's why very important. Let me review first as we have the covenant prayer. Ako na yung gishare sa inyo before, but for the sake of review, why? Because nakita na ko, Lord, ikinanglan na mo in-review. Kini siya nga areas among life as we engage in prayer. Alright? So, enjoying God's favor as we engage in prayer. Dapat mag-enjoy ta sa pabor ni Lord samtang mag-engage sa prayer. Meaning to say,
Come before the Lord with boldness. Ingon ang Bible sa Hebrews chapter 9 verse 19. With boldness, enter into His holy place with boldness. Meaning sa boldness because God has prepared the way. So let us enjoy God's favor. Favor ni Lord sa ato when we pray. Please do not come before the Lord nga condemn ka, no. Dili ka condemn. But favor. Ingnan mo katapad, favor. Bisan nakasala ka, ayaw pag-feel og condemn. Ask for favor. That is why every day we pray for the blood of Jesus Christ. No, applying the blood because only the blood of Jesus Christ can wash away our sins. Kaya ayaw pagsigig hilak ani imong sala nga usa nakasimanang sigin mong hilak nga grabe mo rag gusto gid mo antusan ng imong sala. Just apply the blood of Jesus and have faith that the Lord has forgiven you. One of the line nga atong i-declare sa atong application sa blood of Jesus is, by the blood of Jesus, all of my sin had been forgiven. Before ka pa nag-confess, before ka pa nagpasaylo, si Lord andam na ang forgiveness. Pero gusto niya nga makadungog ka, nga nagkumpisal, para ikaw mismo na-convince ni mo imong kagalingon that, Lord, I know you have forgiven me because I confess my sin to you. But as far as God is concerned, ready na ang forgiveness, ang gihulat lang niya ang imong confession. Does that make sense? Tanan tao nga nakasala samtang buhi pa, nakaandam na ang kapasayloan. Nakaandam na. Ang gihulat na lang kung muduol siya og mga ipasaylo. Nakaandam na. That is why confident ta mag-share sa gospel. Kay bisag makasasala na unsang klase na kinabuhi na, kung muduol na sa Ginoo, magkumpisal sa iyang sala, dawaton si Kristo, ang Bible nagsulti, mahimo siyang anak sa Diyos. Walay ritual nga buhaton. Wala nagingon ang Ginoo, pasayloon talang ka, kung buhaton ni mo ni, kung buhaton ni mo ni. Walay makahimo na to, anak. But si Lord ingon siya, by the blood of Jesus, all of my sin have been forgiven. So what are the favor nga atong ma-receive as we engage in prayer? Number one nga favor, open heaven. Hallelujah. Say the word, open heaven. Ang langit bukas sa diyang mag-engage ka sa prayer. Hallelujah. That is your comfort. That is my comfort. Gusto na ko ma-experience na in my daily prayers. Sa sa last 2 nights na mo, wala ko yung opportunity nga mugawas kay namin sa hotel room. Wala ko yung opportunity. But din sa office na ako, praise God, kay na ako'y balkon. Every morning, gusto ko mugawas. Lord, open heaven. Lord, open heaven. Gusto ko makasinate. Physically but spiritually, the Lord promised there is an open heaven when we pray. When we do these things, number one, repentance. Open ang heaven when you repent of your sin. Dili sarado ang langit pag dunay confession. Pag dunay repentance, bukas ang langit. Kaya don't feel condemned, igsoon. Pag nakasala ka, ayaw pagpabilin din nga ulaw ka, tago ka, no. There is an open heaven when you come to the Lord. Lord, forgive me of my sin, Lord. I ask for forgiveness. God said, open heaven is yours. And then you can go to the next, worship and warfare. Then you can pour out your heart to God and say, Lord, maayo ka gan Diyos. Grabe, Lord, ingon din akong Bible reading kagina, there is a multitudes of mercy. Hallelujah. Multitudes. Baga kayo nagpanon nga kaluoy sa Dios. Dili siya limited nga God. Kalimot na lang ko sa verse, but mauna akong reading kagina. 2 times na gisulti sa usa ka chapter, there is available of the multitudes of mercy when someone come to Him when declare about that worship. Kaya wala lang ta nag-engage sa prayer para lang mangayo. Given na yan igsoon, si Lord is ready na. Ready na siya. Ang iyang gikinahanglan, ang tinuod na vessel. Mauna sa diyang nangayo, tag-ira og multitude, ingon si Lord, ready na ang multitude. Vessel ang akong gikinahanglan. Duna ba mo'y kasudlan sa 1,000? Sa diyang nangayo kag millions, i-ready ang vessel. Duna ba kay tamang kasudlan, di lang 1 million, but millions? Basta million is gutan, murag ang uban sa inyo, dili kay mutuo, no?
dayon ba? Nauna ang design ni Lord sa ato. That is why gina-accuse ta sa wala sa atong journey nga unsa man na sila. Kwarta-kwarta ra man na. Di ni kwarta-kwarta, kalag-kalag pud ni. Amen ba? Dili ni kwarta-kwarta, kalag-kalag. Matinud-ano ni sa grasya sa Ginoo. Magkinabuhi ni nga putli at tubangan sa Ginoo. Can I hear an amen to that? Kaya dili ta maapektuhan unsay gisulti nila kay wala sila diri sa ato. Nahibalo kita sa atong journey. It's all about journey sa word ni Lord. O dinita ma-purify ang atong kinabuhi. O kining tanan nga atong i-enjoy, karon og enjoy pa sa unahan, bunga ni siya sa atong desisyon nga di kita sa tinud-anay nga tinubdan sa tanang panalangin. Next is warfare. Nganong gikinahanglan ka mag-warfare? Kay ang mga tao, they are in bondage. Kinsa man ang mobarog para mag-ampo on their behalf. Last Sunday atong gisgutan ng verse, if my people. Ang katawhan sa Dios ingon siya, kung ang akong katawhan mag-ampo lamang, magpaubos silang kaugalingon, mupalayo sila, turn sila sa ilang mga wicked ways. Mupalayo sila, biyaan nila ilang mga sala. Ingon siya, there, the heaven is open. Aron i-pour out niya ang healing kaayuhan. Forgive their sins, heal their land. Amen? Pagkanindot magkinabuhi igsoon nga gawas nun sa sala. So layay maghimo og sala, di ba? Itago ka sa demonyo dito sa pinakasulok. Nga hangtod ang imong nawong guba na. So sa imong response kay guba na imong nawong, ulaw ko. Kanang ulaw, grabe nga espiritu na. Kay naanay gibuhat nga dili tama, mao nang naulaw. Kaya tanawan na imong katapad, walay ulaw na. Walay ulaw na. Nga naman, wala man ay gibuhat nga dautan, kaya walay ulaw. Pero kanang magpaulaw-ulaw, na delikado. Asa man si Kuan, absent ka naman, ulaw siya. Ay, delikado to kay naulaw. No? Kay mauna ang target sa enemy. Pakaulawan ka, hangtod maulaw ka, hangtod di nakaganahan magpakita, kay naulaw ka na. Beware of that. That is a scheme. Doon ay naka-assign nga demonyo diha. Ang pangalan sa demonyo, ulaw. Kaya ayaw na ninyo gamitan na pulong. Pastor, dili ko day ko ulaw. Kay demonyo man day na. Why? Because God, application sa blood, balikan na to. The face of Jesus Christ, grabe ang dugo nga niagas, para i-restore ang imong identity, ang akong identity. And the moment magka-commit ka sin, balik sa Ginoo. Wala may exempted sa ato. The moment masipyat abot ka, balik lang sa Ginoo. Ayusan na pod, i-plaster na pod imong kinabuhi. Kaya nga naman, dunay panalangin diha ka nato. Number 2, nga pabor nga ihatag ni Lord sa ato, breaking the strongholds and bondage. When you engage in prayer, there is favor from God. Unsa man ang strongholds karon sa ato, unsa man ang bondage, kanang pabalik-balik nga sitwasyon nga maot. Pabalik-balik nga kahimtang nga maot. Or in fact, ginapropesiya na nimo, murag mao gini mahitabo sa unahan. Kay nga naman, strongholds na siya. But when you engage in prayer, there is breaking wrong practices, lifestyle, sin, unbelief, fear, altars, and gates. Mao ni ang pang-break, mao ni ang pang-bungkag when you engage in prayer. See, unsa ka powerful ang prayer? That's why dapat nakasayod taon sa atong opportunity. And the moment mang-engage sa prayer, dili na 1 minute. Amen? Basing uban diri sa ato, God forbid, dili unta mahitabo, for the sake na lang nga na attendance. Kayo say, hapit ako nagduda, nangay ko pasaylo sa Ginoo Lord kuha aning pagduda Ginoo. Kayong mga naka-assign og 5 o'clock or 4 o'clock or 3 o'clock o say makita na ako, 5 o'clock siya nagpray, pero nag-post siya 5:02. Nag-pray siya 2 minutes. Kapaspas ba?
Yan ha, basig na ito rin nag-aampo for the sake na, uy, assign na ba kong 3 o'clock? Lord, in the name of Jesus, amen. Check. Send, di ba? Prayer done. The power. Ano sa'y power? See? I am correcting you that. Can I hear an amen? When you engage in prayer, be serious. Take time. Do not be in hurry. The Lord knows everything, but you need to open your mouth. So that ang atong mga prayer really effective. Mag-break siya sa tanan nga band-aids and strongholds. Wrong practices, mag-break siya. Powerful kayang prayer actually. Grabe ka powerful. The moment you engage in your heart, grabe, makita nimo in your naked eye, ang movement sa spirit nga nag-work yun siya. Ang batasan sa tao nga imong giampuan consistently, mabag-o. Without confronting him. Nga naman ang batasan nga maot, dunay naka-assign ng espiritu diha. Kung gi-attack nimong espiritu, one day, wala na siya gahom. Gi-attack na siya, sarado na ang pultahan niya. Matingala ka, ay, nabuutan man, milagro. Tubag sa pagampo na. So, lay awaya. Kanang dautan og batasan. Awaya, ikaw ha, maot kay ka manulti ba? Grabe ka, sakit ay mong ipanulti. Mugara na. So, lay patuluga. Iampo ang spiritu behind. Matingala kapag mata, good morning, I love you. Hala, kanindot, nag-I love you, good morning. Milagro. Giampuan naman yung mga gabi eh. Kaya wala na may espiritu nga naka-assign because of your prayer. Pakpakan na to si Lord. Hallelujah. Come on. Mauning mga butang igsoon nga practical nga atong i-practice. Kay mao man ni ang ma-break during sa imong prayer. Kung naay mga altar diha, meaning repetition nga ginabuhat sa inimo, ma-break ng altar, mabungkag na kanang unbelief, kanang kahadlok, mga gates nga naka-enter sa balay, masarado na, mapadlak ka na. O di na ka nagkinahanglan og dato padlak para mapadlak ka na. Si Ginoong Hesukristo makapadlak ka na by His blood. Amen? Unsa pa ikatulo nga pabor nga makita nimo, ma-experience nimo pag nag-pray ka, possessing the land and claiming His promises. Unsa man ning possessing the land? Dad-on ka sa Ginoo sa gi-assign niya para nimo. Dad-on ka sa Ginoo sa imong gipangandoy nga kagawasan. Nabay nang pangandoy dire? Nabay mga ginaplano nga mga nindot diri nga mahitabo? Dad-on ka sa Ginoo diha. Murag uban sa inyo di naganahan mo di pastor diri na lang mi okay na mi oy. Makakaon lang kog tulog ka busy so sa kadlaw okay na ni pastor. Imo na si Lord dili. Kaya ang imong destiny promised land. Okay na ni pastor na ako still group tulo rin sila mag-faithful lang ko aning tulo dili ka pang tulo. Pangunsa man ka? Pangusa ka libo ka. Pero kanusa na siya na mahitabo when you engage in prayer, experiencing redemption, renewal, and restoration. Ako excited kay ko ani all the time when the Lord reveals to me this word, restoration. Kining restoration, grabe, multi-billions ni nga word nga gihatag ni Lord sa ato. What belongs to us in the beginning, the Lord is gonna restore it. Og mahitabo siya the moment you spend in prayer. Kay na'y favor. See? Kay balutaon sa mahitabo sa prayer. Og kini sa tanan, masinati nato kay si Lord, siya ang nagbukas sa dalan sa ato. Ang tanan kay balong mo asagikan, by His suffering, by His death, and by His resurrection. By the blood of Jesus. Kaya I'm so excited sa mga nag-engage ngayon. Sa prayers, sa mga encouragement na ginabuhian nato sa even sa social media. Nga the moment mo appear ka sa social media, puro encouragement ang imong ihatag. Siyaro sa 100 nga imong views diha, walay 99 nga panalanginan. Siyaro na ba? Nga ma-amaze sa imong kinabuhi, nga mao na gi-post nimo sa imong social media. Pero gani kung imong i-post katong
hilak nga piting daghana nga nag-idas dito sa imong matingala po siya. Kristohano ni dili. Ganun puro may hilak mo i-post ani. Munya sa tumoy piting daghana question mark. Ingna imong katapa dili na imong portion. Encouragement. Every time mo sulod mo sa social media, see to it that encouragement ang imong mindset. Amen. Kanang problema nimo ihatag na sa Ginoo. Kanang imong kadaogan ihatag sa Ginoo, ihatag pod sa mga tao. Kay walay pakialam ng mga tao sa imong kapildihan. Ug mao ni ang consistently nga akong gina-advise sa inyo. Gamito na tong social media. Imo na wala ko ka-stop sa inyo nga magsulod sa social media, pero gamito na to. Ayaw ninyo sakin ng mga balita nga mga unverified. Instead, sakin ninyo ang mga balita nga tinuod. Pulong sa Ginoo na tinuod. In the middle of all these things, go back into the presence of God. The last, so far, gi-review na ko sa inyo. Number 4, living our lives as kings and priests. Hallelujah. Kinsay andam na nga magpuyo bilang hari. Hari? Tinuod na. Ang mga lalaki sa balay, mga hari. Mga tatay, mga hari. Napay mga hari, Dre? Pero mag-behave ka, kay na maghari-hari. And the context is all about love. Can I hear an amen? Mupuyo ta sa atong kinabuhi bilang mga hari o mga pari. Kita ang naghari sa mga maayong mga butang. Pag mga nindot na butang, ako na. Pag nindot na plano, sabay ko. Hari kay. Di ka pwede magpabilin. Priest, what is priest? It's all about the anointing of godliness. The anointing of standing on the gap. The anointing of having the presence of God and spreading it to the people. That is the anointing of a priest. Ngayon, niglakaw ni mo ang tanamingon, niya na si pari, na si pastor. Abi ni mo, nagkukuyog si pastor ni mo, wala, ikaw de ang gingnan nilang, uy, si pastor. Nga naman, dunay anointing. Lisod, o ang tawag niya ng demonyo, lisod. Mas kuyaw na. Kaya ayaw i-rebuke. Kay naa kay dihog nga gihatag si Lord. The anointing from the Lord, rulership and taking full control. Unsa man ang taking full control? Don't be misled on this. This taking full control is that you are in control of any attacks na moabot sa imo. Dili siyang mag-control sa imo. Temptation, you are in control. Dili kay, ay, tintal na sad ko. Ay, wala, you are not in control. Kaya kapag nakakita kag mga butang nga makatintal, I am in control. I will not look at anymore. You are in control. Kinanglan kas aragyon. I am in control, di nagikumuhawa. Ay, di po na mao. Meaning to say, kaya nimo i-decide sa imong kaugalingon. You know what, one of the thing, let me share to you my experience. Kini bitawng, I don't know kung nakasinati mo, na yung mga panahon, nga kalit lang mo abot sa akong huna-huna, nga nakulbaan ko. Kalit lang ko nga, nawuri ba? Akong ibalik nga nung nawuri man ko. Wala ko'y mahibawan nga hinungdan, nga mabalaka ko. Kung naaman, mga butang na dugay na nakong gisurrender. Nag-struggle ko na for several times until I realized that I am in control. So nag-spend ko in prayer, and every time abot siya, I keep on praying in ako, spirit that controls, spirit of fear that controls me, that wants to control me, I renounce you and I rebuke you. I will never welcome you anymore. That's my simple prayer. And whenever mag-visit siya sa ako, I just rebuke. Spirit siya, walay event, walay sitwasyon, kay dili ko gusto nga pinaagi ang ngatot, malangan ang akong trabaho. Like for example, na kay mentoring, na kay miadtuan, na biyahe mi, moabot na siya nga punto, panguna-una. Nga kulbaan ko, o dili ko dapat makontrol ani. Ang among adtuan,
sa Ginoo ni, akong i-rebuke ang spirit. That's why I beg your prayers. Because all of us nagkinahanglan og mga pag-ampo. Kaya na amen to that. Kaya simple lang mong gibuhat karon pag nagbiyahe mi, send nako sa among mga primary leaders, pray with us. We'll be traveling from Butuan to Bukidnon. Pag abot na mo kagahapon, praise God, we arrive safe and sound. To God be the glory. Nothing happens. Why? Because those were but deception. Kung nagpatuo-tuo ko adto, sama ka ni adto sa mga binuhatan sa uban, ops, dilita mo dayon. Nga naman, nitingog ang giring. Nga naman day, naay mahitabo sa unahan. Unsay mahitabo, naay iring na maligsan. Oh, mao day to hinungdan. Wa na dayon iyang biyahe, kay nitingog ang iring. It's all about taking control. Is that an amen? As long na nga atong gibuhat naka-inline sa word ni Lord, pray and ask God for His guidance. Amen to that. Pero kung klaro nga imong buhaton mali, ayo, stop it. Kaya di na siya dapat mahitabo nga na kanimo. So these are but review nga kung gihatag ka nato karon. So therefore, we need to enjoy prayer. Tingnan imong katapad, covenant in prayer. Kaya gusto na ako ang tanan mag-involve sa prayer. Sa inyong mga cell group, mag-connect mo sa inyong mga leader kay nag-engage ta sa weekly nato nga mga prayers. Do not underestimate that. Og wala na ending. Doon na usa ka na-quote ko ani nga saying, no? Wala sa akong slide, but gusto na ko ni sa share. Mo na iyang giingon sa iyang gi-declare. No? Ingon siya, prayer is not a secondary, get to it if I can kind of thing, because prayer is your main business. Akong gikuha ang saying because I know this is the truth. Ang prayer dili secondary. Uy, unsa naman atong buhaton? Grabe gihimo na natong tanan, wala tay wala may nahitabo. Ay magpray ta, uy secondary. No, it's a main business. Tingnan mong katapad, main business. So because it's a main business, let's mean it. Atong tinudon, get involved. Okay lang sa pagsugod, murag di ka ganahan, naboringan ka, okay lang, nag-start ka pa. Until one day, ako personal experience na ako na. Kanito mag-pray ko, 15 minutes, murag taas na kay ko. Lord, dili pwede nga 15 minutes akong prayer. Lord, 30 minutes. Uy, increase ko 30 minutes. Praise God. To God be the glory. I can pray straight to 1 hour. Praise God. Because it's a continuous desire. Kaya okay lang mag-start og 1 minute. Okay lang. Pero ayaw po permanente ha. Increase. Because it is an increasing experience. Now, let me proceed sa verse nga atong gusto nga study or i-meditate this morning. And the verse found in the book of Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Because in this verse, naghimo kong title, subtitle actually sa main na to, which is the prayer, is giving our best in serving the Lord. When you decide to serve the Lord, give your best. Tingnan mo katapat, give your best. That's why dili secondary, but your best. Mao ni ang gi-decide ni Lord para sa ato. Now, let's proceed to Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Atong basahon from the New King James Version. Okay? Bear with us. Kitang tanan magbasa and then mag-draw ta og lesson out of this verse. Really want to read. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Verse number 3 and 4. For if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not
in another. For each one shall bear his own load. Let him he is taught the word share in all good things with him who teaches. Verse 7, do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, he will also reap. Please, everyone, read. For he who sows to his flesh will of his flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of his Spirit reap everlasting life. Verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Everybody read verse number 10. Go! Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. As you open your mouth and read, I decree and I declare the blessing of the Lord. I decree and I declare. This is a powerful example. Because God is telling us, when you start opening your mouth to the Word of God, your mouth is open, the Word of God will come. Iba po itong magbasa ta nga mind, lahi po ito. Lahi po itong mag-hear ka, lahi po siya. There is beauty in every opportunities. That's why I encourage you. There is beauty in unity. There is beauty in doing together. Why? Because it's the Word of God. Because, again, how can we give our best if there is no Word nga nagsuod sa atong heart? Kasagaran, pag ma-over-familiar ta sa Word, ang muiral sa ato ang atong mind of practicality. Beware of that. Sabi na ka naman yung ay, kamaw naman ko, anak. Delikado na. Your heart is closed. The Lord cannot penetrate because you are not opening your heart. We have so much, ako daghang kong pamaagi mag-meditate sa Word. Nako'y headset hearing the Word. Napo ko atong meditation, I just close my eyes. But I begin also to, nagbalik ko sa reading aloud. When I read aloud and I allow the Spirit of God to work deep inside me, grabe nga comfort ang akong ma-experience. Even without meditating, just reading aloud. Because I allow the Spirit of God to teach me. And now I am giving you these facts. Kasi multi si Lord pag ang work. Tanang aspect gusto niya ligunon ta. O gusto ni Lord na butang ta sa right na position. This verse actually nga itong gihatag karon, ang application is establishing your life in the Lord. The principle of sowing and reaping. Be consistent in doing the ministry. Ano na isang application sa meditation nato sa Galatians chapter 6 verse 1. First, establish your life in the Lord. Nga namang ma-establish ka sa life in the Lord because again, you will be responsible enough. Kung sa imong responsibility, number 1, responsible ka sa imong kaugalingon nga malig-on. Ikaduha, responsible ka sa mga tao nga lig-unonon. Kaya ang verse ganyan yun, pag nakakita ka nakasala, help them. Pero nga siya pagbantay, kay basig pagtabang nimo, maapil ka. Maapil ka kung dili ka, establish. Pero kung establish ka, diri-diritso ang imong pagtabang niya. Basig bumirang sa imo kung dili ka establish. Kaya ang usa sa atong ginabuhat karon, we are reaching people sa ilang dying states. So, establish your life in the Lord. Prayer, mag-cause sa atong life na ma-change na ma-transform. Ako excited ko sa mga nag-engage sa prayer. Excited kay ko magtanaw sa ilang kinabuhi.
Kabalo ko ang mga tinudunay nga nag-engage sa prayer, kini sila nga mga person, dili ni sila mga luoran. Dili ni sila mga biklonon. Dili ni sila basta-basta ma-discourage. Mao ni akong perception sa mga tao nga nag-engage sa prayer. Kay kinsa man ko nga maglik-on sa ila kung ang Ginoo is enough na para nila. Kaya aron ma-establish ka, engage in prayer nga doon ay transformation mahitabo sa imong kinabuhi. Ikaduha din the principle of sowing and reaping. Ganyan na verse nga itong gibasa kung itong balikan dito, ingon siya, God cannot be mocked. Dili nimo pwede mabinuangan si Lord. Dili nimo siya mailat. Simple lang ang principle. Sa imong gitanom, mao sa imong anihon. Dili nimo dayon makita ang bunga sa tanan nga nagtanom, dili nimo makita dayon ang bunga. Usahay dugay pa nimo makita ng bunga, pero sigurado mamunga basta kay naay gitanom. It's either negative or positive. So mo taganong example nga negative. Naay mga tao nga nag-join sa journey. Pero ang ilang gitanom negative. In just a proper of time, nahanaw. Sa sugod nindot, hallelujah, praise the Lord. Grabing commitment, grabe. Pero who am I to judge? Only the Lord. Pero lahi man ang gitanom, nag-build naman day og negative, nangita naman day og sayop, one day, in just a matter of time, they decided to live. Why? The fruit of what they have sown. And I pray this morning, in the name of Jesus, we will plant a seed, which is a seed that belongs to the Lord. Is that an amen? Serious ni igsoon. Kaya kung dili ka magtanom sa insakto, sooner or later, mawala ka. Mag-decide ka. Labi na gyud mangita na kagsayop, ay, ang akong leader lagi kay wala na ko niya ginapansin. Niyan to man ko dito, tong Domingo to amang ko, pero halata kaya akong leader, wala ko gitagat. Kana nga heart, negative na daan ang iyang gitanom. I'm giving you the warning. Pero pag correct imong heart, niyan ko dito kay gusto ko mag-meet kay Lord. Tagdon ko ni pastor, tagdon ko ni Lord, dili, Lord, I know gitagad ko nimo. In just a matter of time, Lord, makonect akong heart sa akong leader, makonect akong heart sa akong pastor. In just a matter of time. And I challenge you to develop that kind of a heart. Number 3, be consistent in doing the ministry. Kaya ingon siya dito sa verse nga itong gibasa sa last part. Therefore, ingon siya dito. Balikan daw nato ang verse 10. Therefore, say the word therefore. As we have the opportunity, let us do good to all, especially to those who are in the household of faith. Can we have verse 9, please? Ready? 1 to read. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not be consistent. Don't close your heart. The Lord knows what you have sown. Kabalo si Lord, nag-pray ka. Kabalo si Lord, grabe, nag-struggle ka. Kay si Lord, pero imo nang gibuhat. That is your seed. Kabalo si Lord, walang-wala na ka, pero that is your seed still. Nagpadayon ka. Ano sa Bible? In due season, we shall reap if we do not lose heart. Shall we all stand? Let's receive this word. Pwede ba nato ita sa tumagamot kay Lord this morning? Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth and receive the blessing of this revelation this morning. Just receive, just receive. Just open your heart, open your mouth and receive. Nabagi tudlo si Lord sa imo karon, nabagi correct si Lord sa imo.
na magi-remind si Lord sa imo, just receive. Ayaw paghulat nga maging emotionally ka nga open ka kaayo or nindot imong gibati, just receive. Kay kining gihatag ni Lord sa ato, mao ni ang atong greatest foundation. Just receive. Makig-covenant ta kay Lord in prayer, just receive that covenant right now. No one is left behind. Everyone is involved. Even bago ka pa nga nag-serve kay Lord, appeal ka ani, mag-engage ka sa prayer. Mag-engage ka sa pagdo sa ministry. Lord, salamat ka ay Ginoo sa imong presence naga-reveal sa amo, naga-guide sa amo, naga-direct sa amo, nagatudlo sa amo, Lord. Nagahimo sa amo, Lord, sa person that you want us to be. Today, God, with all the struggle that we have, with all, Lord God, the trouble that we have, in the name of Jesus, we just come to you, Father in heaven. We just surrender to you, Lord God, and we say, Lord, we honor you as our King. We honor you as our Lord. We honor you as Almighty God over our lives, Lord. Whatever it is, Lord, we lay them down to you. We will rest in your presence, O God. Thank you sa imong invitation, and here we are today, Father. We raise our hands to you, Lord, because we really wanted that all of the things that we need, ikaw ang among source, Ginoo. Salamat, Lord. Lord, ang among excitement, Ginoo, we know nga dili nimo kami i-fail for that, O God. Doon na kay buhaton today, na kay buhaton tomorrow, and the next days to come, Lord God. Mga tubag kini sa mga prayers na mo, miracle, mga milagro mahitabo, Lord God. Amazing story, Lord God, will be spoken, declared in our midst, O Father in heaven. And we say thank you for all these things, and we give back to you the glory and the honor. Kay Lord, excited kami nga mag-enjoy padayon sa favor nimo as we engage our lives in your presence. For we pray all these things with thanksgiving and worship in Jesus' name. Everybody say, pakpakan na to atong buhik nga Diyos. Hallelujah.